Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji me ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete dva eksperimentalna prskanja gdje ćemo uraditi jedno prskanje na suncokretu, jedno na kukuruzu, a moj današnji gost je Aleksa i pokušat ćemo da spojimo nauku i praksu na njivi. Pozdrav svim gledalcima ovog kanala, nadam se da ćete nešto novo naučiti, kao što mislim da ste i do sada imali dosta prilike da naučite, što je slučaj i sa mnom. Ja sam, kako sam najavljeni, Aleksa Dragović, student Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, studiram zaštitu bilja na 3. sam godini i studiram agroekonomiju, tu sam ušao praktično u produženu 5. godinu. Sa Radoslavom imam jedan istorijat koji je počeo sa ovim protestima studentskim. Preko njega sam dospeo u komunikaciju sa inicijativom za opstanak poljoprivrednika Srbije i ovom prilikom želim da se zahvalim i njemu lično zato što je bio vrlo rad za saradnju i vrlo rad za svaki vid pomoći, kao i uopšte svim članovima i pripadnicima inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije i svim drugim udruženjima koje su nama pomogla u tim studentskim protestima, zahtjevima koji su zapravo po meni više nacionalni zahtjevi, nacionalni protesti, ali sad eto da ne skrećemo sa teme. Danas ćemo raditi eksperimentalno prskanje sa jednom aktivnom materijom koja je ranije bila registrovana za suncokret kao i za kukuruz, a danas je ostala registrovana samo za soju. Bila je registrovana, reč je o aktivnoj materiji flumioksazin. Flumioksazin je trenutno jedina aktivna materija iz određene grupe mehanizama delovanja, o tome će kasnije biti malo više reči za one koji ne znaju dovoljno o tome. Jedina aktivna materija koja je u Srbiji registrovana i zbog toga je vrlo bitna u antirezistentnoj strategiji. Dakle, prosto rotacija različitih mehanizama delovanja može da odloži pojavu rezistentnih korova, kao što je sad najveći problem sa divljim sirkom, ali se negdje pojavljuje i štir i ambrozija rezistentni. Dakle, flumioksazin preparat je Max 51, Agromarket, a u principu ono što ćemo mi ovdje uraditi malo odskače od onoga što je čak i ranije bilo preporučeno, a to je da ćemo raditi prskanje posle nicanja. Naučni radovi na ovu temu imaju dosta kontradiktorne rezultate u nekim slučajevima, pokazuju relativno širok spektar delovanja na širokolise korove, međutim isto tako pokazuju da je u određenim uslovima moguće doći do fitotoksičnosti i oštećenja suncokreta. U nekim istraživanjima ta fitotoksičnost je izraženija na klici, odnosno ako se primeni pre nicanja, ali ukoliko bi kiša pala, isprala aktivnu materiju do klijejućeg suncokreta, odnosno do klice ili do kotiledona. Također, po tim istim istraživanjima primjena posle nicanja izaziva određenu prolaznu fitotoksičnost, ali ne bi trebalo da utiče na konačni prenos suncokreta, zato što je flumioksazin kao aktivna materija pre svega deluje kontaktno i to deluje na listove i deluje na izdanak koji klija. Tako da u tom slučaju suncokret koji je već dovoljno formiran, koji već ima određenu listatu masu, bi trebalo da se oporovi od eventualne fitotoksičnosti, a pored kontaktnog delovanja na već iznikle korove, na ovoj parceli ima dosta ambrozije, ima dosta tatule, ima dosta i ovog sirka semenskog. Šta smo onda tu još vidjeli? Ima malo samoniklog suncokreta. Vidjeli smo i čičak. Da, čičak smo vidjeli. U principu, osim kontaktnog delovanja koje bi trebalo da se ispolji već kroz nekoliko dana, kao u vidu sušenja, desikacije. Da li ovo šta je, ovo neka pepeljuga, šta je ovo? Da, ima i... Ne, šta je to? Meni ovo liči na štir. Nisam siguran. Evo ti imaš i ovog, taj šta je li vijušac ili je... Ovo je vijušac, da, njivski vijušac. Njega teško da će, a? Vidjet ćemo, njega ćemo vidjeti, da, vidjet ćemo. Samo nešto morate prekinuti da to nisi napomenuo. Da li ovo važi za klasične hibride, IMI hibride i ekspres ili samo za ekspres hibride? U principu ne zavisi od toga. Znači nema veze. Moguće je da individualna genetika pojedinačnog hibrida varira, ali to može biti i u okviru ekspres tehnologije, da je neki hibrid više tolerantan ili manje tolerantan, ali generalno ne zavisi, znači nema nikakve veze. Dobro, morao sam da pitam, zato to nismo razjasnili. Znači nema nikakve veze, i IMI hibridi i kako ih zovete, ima različiti, Clearfield ili... Clearfield, da, imaš ekspres i obi... To. Znači u suštini ti suncokreti su napravljeni da budu otporni na ALS inhibitori, to konkretno na tribenorometil i na imazamox. Oni deluju na isti način u biljci, samo što pripadaju hemijski različitim grupama. To nema nikakve veze s ovim preparatom. Dakle, prosto ovaj preparat ima potpuno drugačiji mehanizam delovanja, potpuno drugačiji u biljci i u korovima
izaziva njihovo propadanje i uništavanje, suzbijanje, tako da danas bi trebalo da odradimo to eksperimentalno prskanje i da vidimo kakvi će rezultati biti i na suncokretu u vidu fitotoksičnosti, eventualne i na iznikle korove, a kako i kasnije na korove koji još nisu iznikli, pošto preparat bi trebalo da ima rezidualno delovanje. Dobro, Aleksa, ništa, evo vidite njiva kakva je, znači ja nisam tu ništa prskao, nije urađeno dubinsko prskanje, zato što je suncokret jako brzo nikao, bilo je vlage i bilo je toplo. Sklop nije baš neki savršen, ali nema veze, suncokret nije sigurno za presevanje, tako da ćemo uraditi sad ovaj eksperiment i mi ćemo sada ovdje snimiti kako smo ovo prskali, a u stvari glavna stvar je posle praćenje rezultata, znači da li će dobiti suncokret, da li će biti fitotoksičan, da li će dobro delovati preparati na korove, to ćemo pratiti, već će verovatno za 10-ak dana biti prvi rezultati i naravno ostavit ćemo do one strane do kukuruza kontrolu. Tamo ću uraditi prskanje, naravno neću da ništa ne prskam jer mogu ostaviti par brazda baš da bude parložina, ali mislim da nema logike ni to, nego ću mu uraditi standardan tribenurol metil i verovatno će biti urađena posle neka korekcija ako bude trebalo sa vibalom. Uglavnom to je to, prskamo, vidjet ćete kako izgleda, a posle ćete pratiti šta se dešava s ovim suncokretom. Snimi baš ono da se vidi kako prska. Kamera snimi. Pa u suštini ovdje dominira sirak, semenac, ima malo rizomca. Širokolisti korovi su uglavnom u vrlo ranoj fazi nicanja, što je dobro. A i nema ih puno. I da, ono što možda nisam napomenuo jeste da je preporučeno da se, ako se radi tretman posle nicanja, preporučujem da se radi u fazi od 2 do 6 listova, odnosno od prvog do trećeg para. Ovaj suncokret trenutno ima 2 para listova, treći par tek izlazi, tako da vidjet ćemo kakvi su rezultati, ali to bi trebalo da budu neki optimalan period. Ovdje vidimo dosta uskolisnih korova, možda se na kameri ne vidi toliko dobro. U principu ovaj preparat ne bi trebalo da deluje na uskoliste korove ili će možda da deluje samo u nekoj ranoj fazi, ali to ćemo da vidimo kada eksperiment bude završen i objavljen. Svakako bi trebalo da ih ošteti, dakle da izazove blagu nekrozu na listovima. Ali imaš nešto što deluje na ove što se vozili motorima kroz njivu, gledaj ovo. Šta na? Gledaj ovaj što prošlo motora kroz njivu. Jedan točak je. To je zlato, jedan pravac. Na to hemija te. Deluje sam to samo ljudska ruka. Babanujka bi ga rešila. Znaš ko je babanujka? Kucaj ćeš kad budemo staviti. Slobodno kucaj u Google da vidiš ko je babanujka. Sada je pala, znači, sad smo pri kraju s hemijom. Pao pritisak je, znači, neke već ne rade ove pizne, gotovo je. Oprskali smo oko 75 ari, što je i planirano. Njiva je ukupno 1,3 hektara, evo sad smo približavamo se polovini. Znači, da, preporučena doza preparata je 100 grama aktivne materije, odnosno 100 grama preparata po hektaru, tako da pošto smo imali oko 75 grama, to je ovo što je Radoslav rekao, 75 ari, i to bi bilo to. Sad će Aleksa imati malo i jednu, kako kažem, praktičnu obuku. Sad će da sipa prvi put preparate u prskalicu. Ajde, malo vešto. Znači, Logana, koliko sipaš? Sipamo sve za hektar. A ovo pojačavamo. To ćemo kasnije dodati. Dobro. Šta prvo sipamo? Pa, obe su iste formulacije u pitanju. Čekaj, Logana idemo samo 4 deci sad, je tako? Ili ćemo ga dodavati? Osad ćemo ga dodati tamo gdje hoćemo, je tako? Idemo preporučnu dozu. Tako je. Inače, to ne za loganje je praktično po sastavu isti kao Manreflex.
Cilj nam je da ispitamo njegovu efikasnost, pošto je dosta jeftiniji kao preparat, i da ispitamo da li se i koliko razlikuje od Adenga, koji se u odnosu na Maniflex razlikuje samo po jednoj aktivnoj materiji, koja praktično jedino ima dodatno dejstvo na širokolisne korove. Aleksa sad sipa 4 deci logana, znači idemo sve normalnoj dozi, a posle ćemo malo pojačati na ovoj njivi. To već naše, ti si sad otvorio. Tako? A to je sad ti otvorio? Da. A, dobro, ajde, sipa. Kilaža, ovo ti je litraž. Odlično. To je to. Ćemo kao kopat staviti... Sad prvo ovo sipaš. Sad pazi, glavna stvar je ispiranje, tako je, sad znači slobodno naspi ovo. Sada, znači pazi, sad dobro pazi da se nas ne oprsne, tako je, znači takneš to od gore ovako, ajde. Pusti me, ajde. Odlično. Dobar, gasi. Sad malo žutu daj da dobije vode sa strane, žutu ručicu. Slobodno. To. Ta je bezopasna jedina. Crvena i crna su ti opasne, da dobiješ u usta otrovine. Evo vidite, malo Aleksu vežbam, neka ga. Posle će on svima nama držati predavanje. Dosta meni teorija, meni praksa. To. Dobro je, dosta, odlično. Sad sipaš dalje. Pa dobro, pošto je ovo za ceo hektar, Scout, Mezotrivan, ili nekome možda poznat po drugim komercijalnim nazivima, Chief, Mezatron, itd. Dobro, mezotrivan je aktivna materija, to vam je bitno da znate. Zaboravim. Ajmo, sipaj slobodno. Sve sipamo, tako? Sad pazi ponovo, natakneš ovo, natakneš od gore, crna. To, da malo nauči naš budući stručnjak kako je nama na njivi i mi što se zezamo s ovim. Moj deda kad je kupio prvi put prskanac, on je prvi dan 4 puta sebi nasao u usta. I to Fuzilejd je bio. Dobro je, odlično. I na kraju... Ne, crven nikako. Žuto, samo malo žuto. Dobar. Ništa više. I još sam je ostao maton. Tu nismo rekli koju ćemo dozu, što nisi maksimalno. Ja sam mislio maton da sad mi ne dodaješ. Tako je, kasnije dodam. Dobro, ok. Jedan deo bude samo Logan i Scout i ovo. Aha, ok, onda sad ništa. Sad ovo povuče i smešaj. Ništa Na ovoj parceli ovdje je primjenjena Adengo. U standardnoj dozi možemo da vidimo da je otprilike odradio solidno odradio posao. Tako je. Sad, ovo je vamo deo njive. Moraš se prema kameri okrenuti, nisam ti stavio bubice. Ničim još... Ne, imam bubice, ali nisam pogledao. Ničim još uvijek nije tretiran. Dobro. Mi ćemo da ga tretiramo sa Loganom. Dakle, praktično, ljudi vole da kažu kopija, ja ne volim da kažem kopija, nego ista aktivna materija, samo drugi proizvođač, drugi preparat, kao i Maniflex. Praktično jedina razlika, Maniflex i Logan, Maniflex i Adengo sadrže izoksaflutol i to je glavna zapravo materija zbog koga su ti preparati dobili na popularnosti. Jedina razlika između njih je tienkarbazol metil koji sadrži Adengo, a ne sadrži niti Logan niti Maniflex. Međutim, treba napomenuti da tienkarbazol metil koji pripada grupi ALS inhibitora koji su najčešće primjenjivani herbicidi i u suncokretu koji su tolerantni tribenuril metilina i imazamox, kao i u pšenici najčešće se koriste. Tako da ta aktivna materija, tienkarbazol metil, koja je dodata Adengu u odnosu na Maniflex kao njegov prethodnik, produžava zemljišno delovanje na širokolisne korove. Međutim, mislim da postoje po meni mnogo jeftinije varijante koje će proširiti spektar na širokolisne korove i da je zbog toga bolje primjenjivati čist izoksaflutol bez tienkarbazol metila, naročito zato što je velika razlika u ceni. Da ne ispadne da sad ja reklamiram neku kuću, mogu ljudi sami da pogledaju na internetu, da nađu. Postoje razni preparati sa izoksaflutolom, samo što je jako bitno da se napomene da obrate pažnju na to da li sadrži protektant. I Logan i Adengo sadrže protektant, jer je kukuruz u suprotnom vrlo osjetljiv na izoksaflutol, naročito u primjeni posle nicanja i naročito u većim dozama od preporučenih.
ako sadrži protektant, onda može da se primenjuje u znatno većim dozama, što ćemo kasnije na drugoj parceli. Dakle, ono što je moje predviđanje na ovoj njivi nakon što isprskamo Loganom jeste da u suštini ovdje najviše vidimo divljeg sirka. Da, nešto i nema širokolist. Jedino vidimo. A nije, dobro, ovo je isto sirak. Da. Evo više ima neka širokolista, evo je viš. Da. Pitanje šta je da. U principu ovdje je slabo šta od širokolisih, međutim ono što je neka moja dosadašnja praksa pokazala i uopšte na rezultati i ogledi koji mogu da se pronađe na internetu. Ima mišovkinje, mišjakinje, kako se pravilno zove, mi zovemo mišovkinje. Stellarian median, da, mišjakinja. Da, evo ti viš naprijed, evo je ovdje, evo je. Da. Ona isto dobila verovatno, pošto Beli dobila... Pa ne, ona je raščupana od... Ne, nego vidim zato što Beli možda je dobila... Pa možda je ovdje isparenja neka. U suštini, evo ovaj korov. Da. Dakle, on je sad malo oštećen, u pitanju je vijušac. Vijušac je otporan i to je vjerojatno jedina razlika između direktne primjene Adenga i Merlin Flexa ili Izoxa ili Logana, je što vijušac i popanac neće suzbiti. Međutim, vijušac i popanac je vrlo lako suzbijati sa hormonskim herbicidima tipa Dicambe ili 2,4-D koji su po hektaru koštaju od 500 do 1000 dinara i vrlo su jeftini. Tako da moje shvatanje i moje mišljenje je da se to mnogo više isplati za suzbijanje takvih korova ili nekih drugih, eventualno ako prerastu određenu kritičnu fazu primjene, dodati neki hormonski herbicid kao što je Dicamba ili 2,4-D, nego ići na tu varijantu u kojoj se nalazi tijenkarbazol metil, iako on zaista ima određene prednosti, ali prosto sa ekonomske tačke gledišta lakše suzbiti korove sa nekim jeftinijim preparatima. Dobro, Aleksa, inače ovo je ona njiva, ako ste gledali gdje smo testirali ovog Zoom Liona, to je ono što smo morali, vidite da se to nije baš nešto sjajno pripremilo, proletnje oranje bilo je previše vlažno, ja sam imao tu neka 2,5 prohoda, kukuruz niče, ali bedno, i sada ova đurđevska kiša jedino ga može izvući da bude normalna situacija. Leva strana gdje je suncokret je još lošija, ali nadamo se da će kiša izvući stvar. Uglavnom sada prskamo ovaj deo, znači Aleksa je objasnio 26 brazda je oprskano Adengom, mi ćemo sada oprskati otprilike 26 brazda sa Loganom i ovim đavolom, kako se zove, pomozi mi. Da, to nisam rekao, u preparat je dodat, odnosno u miks je dodat Scout, odnosno Mezotrion. Mezotrion bi trebao da zapravo proširi spektar na, osim što bi trebao da pomogne u suzbijanju porasta divljeg sirka, odnosno u izbeljivanju divljeg sirka iz rizoma, on bi trebao malo da proširi spektar pre svega na vijušac. Dobro, pošto ovdje toga nema mnogo, to će na sljedećoj njivi. Verovatno nećemo moći ni da vidimo tu razliku ovdje, ali možda nekoj i drugoj njivi. Dobro, da, na sljedećoj njivi ćemo vidjeti. Uglavnom, znači dodat je Scout, to je Mezotrion, i vidjet ćete, pratit ćemo isto i ovdje kako deluju ovi preparati. Nadamo se da će sve biti dobro, a na sljedećoj njivi ćemo pojačati dozu Logana, da vidimo koliko može biljka da istrpi, da ne dođe do fitotoksičnosti. Evo, krenuli smo sa prskanjem. Kao što smo rekli, dominira rizomski divlji sirak. Nema nešto širokolistih korova. Vrlo sporadično i eventualno na uretinama se vidi. Ali tu ćemo tamo moći da ispitamo dejstvo na popanac i na vijušac. Evo je nekih par korova koje smo primetili, koji su prerasli praktično fazu koja je preporučena da se suzbijaju, ali koji će sigurno biti, ako ne potpuno suzbijeni, onda sigurno oštećeni ovim tretmanom. Po mom nekom iskustvu, prskanja na ovako lošim i prljavim njivama sa prolećnim oranjem uvek lošije uspevaju, tako da očekujem da će ovo biti vrlo slabog efekta, a na onim njivama, na sljedećoj njivi koja je čista, tu će biti dobar efekat, jer preparati na ovoj bazi po meni služe za održavanje njive čistom, a ne za čišćenje od korova. Evo, nalazimo se na toj njivi koja nam je u stvari glavni eksperiment. Ovdje imam 30 ari, inače vidite ovaj veliki voćnjak 100 hektara MK Komerca. Znači, kao što sam počeo pričam, sa ove velike njive od 100 hektara
jabuka je bila poplavljena naš ovaj deo potesa, tu tih nekoliko hektara, i ja sam ovo kasnije posejao. Kukuruz je u nekoj fazi, između 3. i 4. lista, možda smo već malo i u cajtnotu, ali nema veze. I Aleksa je došao na ideju da ovdje isprobamo, samo nažalost imamo malo do komšija sirka, tako da ćemo pokušati i to da uhvatimo. Nama je glavna ovdje priča da objasnimo šta se dešava, kako dođe do rezistentnosti korova. Aleksa, možeš da nam objasniš teoriju kako dolazi do rezistentnih korova? Naravno. Pre svega počeo bih priču kad se govori o rezistentnosti, napravio bih razliku između rezistentnosti i tolerantnosti. Znači, primjera radi, herbicidi koji smeju da se primenjuju u kukuruzu ili koji smeju da se primenjuju u suncokretu, nebitno, šećernoj repi, ili ako znamo da neki herbicidi ne dole neki korov, ti korovi nisu rezistentni, nego se za njih kaže da su tolerantni. To znači da cela populacija, da cela vrsta biološka prosto prirodno ne reaguje na određeni preparat. Rezistentnost se odnosi samo na određene segmente i aspekte ili delove, odnosno na određene populacije unutar vrste. Kako ona nastaje? Praktično rezistentnost već postoji u vrsti. Kao što kod ljudi postoji velika genetska varijabilnost, znači i u boji očiju, i u visini, i u osobinama psihološkim, kako god hoćemo da kažemo. Boj kože. U svemu, znači prosto postoji velika genetska varijabilnost, tako i među biljkama u jednoj istoj vrsti, divlji sirak, šta god hoćemo da uzmemo za primjer, ambrozija, postoji određena genetska varijabilnost. Primjera radi, ako je ambrozija, na nju će recimo da deluje nebitno, total, glifosat, nije ni važno. Na 1.000.000 primjeraka ambrozije možda će jedna biljka da bude prirodno otporna. Znači, prosto način na koji glifosat deluje u ambroziji će kod te jedne jedinke biti promenjen i ona će preživjeti. Ona će ostaviti potomstvo. Ako mi non stop forsiramo isti mehanizam delovanja, dakle isti način na koji herbicid ubija biljku, mi ćemo napraviti pritisak na one prirodno postojeće otporne, odnosno rezistentne jedinke i tako ćemo umnožiti njihovu populaciju. Zašto je recimo sirak postao rezistentan u Srbiji? Zato što su se ljudi previše oslanjali na jedan isti mehanizam delovanja i zato što su forsirali monokulturu, što znači da u drugim kulturama nisu mogli da koriste neki mehanizam delovanja koji bi pomogli u suzbijanju divljeg sirka, a ne mogu da se koriste u kukuruzu. I na koje je to inhibitor ili na šta je rezistentan? Znači, pre svega, postoji mnogo grupa po mehanizme delovanja. Herbicidi se dele u veliki broj grupa. Za ljude, naročito u ovoj priči prema rizomskom sirku, najbitnije je da zapamte ALS inhibitore i ACC inhibitore. Među ALS inhibitorima svi znaju za nikosulfuron, rimsulfuron i od skora foramsulfuron, odnosno aktivnu materiju u ekvipu. Prosto nikosulfuron je najstariji, kasnije je napravljen sintetisan rimsulfuron ekvip, odnosno foramsulfuron je najnoviji, ali najbitnije je da ljudi razumeju da ako im u toj njivi ne radi preparat na bazi rimsulfurona, neće raditi u 90% slučajeva ni jedan od navedenih, zato što je njihov način delovanja u biljci potpuno isti. U određenim izolovanim slučajevima može da se pojavi rezistentnost samo na aktivnu materiju. U tim slučajevima uglavnom nije došlo do promene u recimo mesto delovanja. Kad se kaže mesto delovanja, misli se na enzim. Kad kažemo enzim, možemo da zamislimo to kao jedna vrata i bravu. Ključ je herbicid. On otključava vrata, otvara ih, biljka umire zbog remećaja nekih procesa. Može da se desi da recimo biljka postane otporna samo na jedan preparat, a da taj mehanizam delovanja ne bude narušen sa drugim preparatima, ali to je jako retko u prirodi i uglavnom se rezistentnost razvija na ceo mehanizam delovanja. Znači, svi herbicidi iz te grupe tih mehanizama delovanja, recimo ALS inhibitori, više neće delovati na taj preparat. Također može da se desi da umesto rezistentnosti samo na jednu aktivnu materiju se razvija rezistentnost na određenu hemijsku grupu, pa tako u okviru ALS inhibitora najrasprostranjeniji, najkorišćeniji herbicidi su na bazi imidazolinona, tu imamo imazamox, i sulfonilurea, tu su rimsulfuron, nikosulfuron, foramsulfuron,
metsulfuron, razni preparati koji se koriste, tifesulfuron metil koji se koriste u suncokretu, u pšenici i tako dalje. U tom slučaju može da se desi da je recimo da su određene biljke rezistentne samo na imidazolinone, ali nisu na sulfonilure ili obrnuto. Ali opet kažem, to se u prirodi jako često dešava. Sa druge strane, kad sam pomenuo ACC inhibitore, neki ih još nazivaju graminicidima zato što biju samo uskolisne, odnosno travne korove, i to su preparati koji se koriste u širokolisim usjevima, dakle u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici, lucerki i tako dalje. Oni suzbijaju trave, odnosno jako su efikasni protiv rizonskog sirka. Znači tu su od ovako komercijalnih naziva Focus Ultra, Kletox, Fusilade, razni komercijalni nazivi postoje. Svi ti preparati deluju na određeni enzim koji se zove ACC, zato su oni inhibitori ACC enzima. Kod njih je također primećeno ono što sam malo pre napomenuo, rezistentno samo na hemijske grupe, a ne na ceo mehanizam delovanja, pa tako imamo, to ljudi mogu da kad kupe preparat pročitaju naziv aktivne materije. Imamo takozvane DIM i FOP herbicide. I dešavalo se da se razvije rezistentnost samo na FOP herbicide, ali ne i na DIM herbicide. Dakle, navešću primjer, kletodim pripada DIM. Focus Ultra, koji je cetoxidim, opet se završava na DIM. Propakvizafop je FOP, kvizalofop, FOP. Dakle, kad pročitate kad pročitate aktivnu materiju, vidite kraj, da li je FOP, da li je DIM, i bitno je da i kad njih koristite, bitno je da i njih rotirate. Još jedna važna stvar, ljudi govore o rizonskom sirku kao problemu. Međutim, ono što možda ne znaju ili ne pridaju dovoljno pažnje, jeste da rizom nije večan. Rizom ne može da traje zauvek i svaki rizom je potek od semena. Dakle, jako je važno suzbijanje semenskog sirka. Kod suzbijanja semenskog sirka, pre svega mislim na zemljišne herbicide koji sprečavaju neće sprečiti njegovo klijanje, nego će ga suzbiti u fazi klijanja. Tu sada već imamo mnogo različitih mehanizama delovanja koji nisu ni ACC ni ALS inhibitori. Tu postoje, primjer radi, S-metalahlor koji će nažalost uskoro biti izbačen. Poznat je pod nazivima Mont, Basar, Dual Gold. Već neka ljudi ukucaju naziv aktivne materije pa će im izaći i nazivi preparata. Znači S-metalahlor je jako efikasan u suzbijanju semenskog sirka i kažem, rizom će u jednom momentu, ako neće biti suzbijen hemijskim putem, u jednom momentu će sam da umre, da ugine prirodno. Ali će semenski sirak, kada prođe određeno vreme, početi da proizvodi rizom. Dakle, mi moramo, kada imamo problem sa rezistentnošću ili ako želimo da odložimo, moramo delovati u što više kultura i sa što više različitih mehanizama delovanja na semenski sirak. Sprečavati uopšte pojavu semenskog sirka. Znači sad izvini, zato što znači tu ima više opcija i automatski je manja mogućnost rezistentnosti. Znači ako imamo i rezistentan sirak, njegovo seme, odnosno klijanac, odnosno sirak iz semena, će i dalje biti rezistentan na ALS ili na ACC inhibitor, ali neće biti rezistentan na, primjer radi, S-metalahlor, dimetenamid koji je također registrovan za primjenu i u suncokretu, i u soji, i u kukuruzu. Imamo herbicide iz iste hemijske grupe sa istim mehanizmom delovanja koji mogu da se koriste u uljanoj repici. Metazahlor, dimetahlor, opet kažem, ukucajte naziv aktivne materije pa ćete vidjeti koja su to jedinjenja. Onda također imamo za suzbijanje semenskog sirka i uopšte za suzbijanje, oni naravno imaju širi spektar, ja sad sam se fokusirao na sirak, ali ovo se odnosi i na ostale korove. Imaju širi spektar i na travne korove i na širokolisne korove. Imamo pendimetalin. Pendimetalin također može da se koristi u kukuruzu, u suncokretu, u soji, samo je bitno da se inkorporira u zemljište i da se koristi obavezno pre nicanja. Također, njegova prednost je što pripada skroz drugom mehanizmu delovanja, recimo u poređenju sa ovim koje sam pre toga naveo, S-metalahlor, dimetenamid, metazahlor, dimetohlor i tako dalje. Znači, njegov mehanizam delovanja je opet potpuno drugačiji. I ne samo što, čak njegovo delovanje zemljišno je mnogo duže od navedenih herbicida. Također suzbija, dakle, semenski sirak. Treba ga ponekad ubaciti pre suncokreta, pre kukuruza. Šta je još bitno reći? Takozvani HPPD inhibitori. Ljudima poznati preparati Adengo, Laudis ili što sad primenjujemo Logan,
takođe... Merlin Flex. Da, Merlin Flex. U suštini, ja ću reći opet aktivne materije. Tu imamo 3 aktivne materije, izoksaflutol, tembotrion i mezotrion. Izoksaflutol i tembotrion, tembotrion je aktivna materija u laudisu i u određenim zamenama za laudis koje možete opet pronaći na internetu. Suzbijaju vrlo efikasno semenski sirak. Dakle, i njih treba koristiti u kukuruzu radi suzbijanja semenskog sirka. Rizomski sirak se najbolje suzbija na strnjištu ili posle žetve bilo koje ozime kulture, pusti se da nikne što više. Total treba primjenjivati kada god je moguće. Znači kad god je moguće i posle žetve suncokreta ako ima vremena i pre nicanja useva posle setve, ako se pojavljuje rizomski sirak, treba koristiti glifosat zato što je on, odnosno Total, jer je on ipak ostaje najefikasniji. Da li sam još nešto propustio? Da, postoji još jedna aktivna materija koja suzbija sa posebnim mehanizmom delovanja, koja suzbija semenski sirak, to je klomazon, koji se može primjenjivati u soji pre setve, ali čak i posle nicanja, doduše u manjoj dozi, i koja se može primjenjivati u uljanoj repici. Dakle, u uljanoj repici mi već imamo 2 mehanizma delovanja za suzbijanje semenskog sirka, kao i 3. mehanizam delovanja, to su čuveni ACC inhibitori za rizomski sirak. Tako da izučite malo više, proguglajte, nađite preparate, pročitajte uputstva, ali potrebno je suzbijati semenski sirak što više i tako će kroz godine da se iscrpe njegove rezerve u zemljištu. Rizom će ili biti ubijen hemijskim putem, glifosatom ili nekim ACC inhibitorima, ili će prosto biti mehaničkim putem oslabljen pa će izumreti, ali na kraju ako seme nije klijalo i dalo novu biljku, rizoma neće ni biti. I samim tim će problem biti rešen. Dobro, Aleksa, znači sad si ti to objasnio. Mi ćemo ovde sada ići krećemo sa normalnom dozom Logana, recimo 1/3 njive. Također imamo dodat ovaj mezotrion, nećemo sipati maton, pošto ovdje nešto ni nema, samo nikog suncokreta koji bi u stvari jedinu neku korist ovdje davao. Ti ni nećeš, svejedno ovdje vidite sprema se i nevreme, doduše ajde maton čim dodirne on će već delovati i posle toga ćemo pojačati dozu Logana na 2 puta, 2,5 puta, koliko ćemo pojačati? Evo ovako, povećat ćemo je 2 puta, dakle istraživanja pokazuju da kukuruz može da podnese, s obzirom da je preporučena doza i Merlin Flexa i Logana i Adenga, kada se svede na aktivnu materiju izoksaflutol, preporučena doza je u istraživanjima, odnosno istraživanja su pokazala da kukuruz sa protektantom, kada je protektant ciprosulfamid, koji je prisutan u svim navedenim preparatima, kada je on prisutan, kukuruz je u eksperimentalnim radovima dokazano vrlo tolerantan na takozvane HPPD inhibitore i može da podnese veoma visoke doze. Preporučena doza je 4,5 deci po hektaru. On može da podnese i ceo litar, po nekim radovima i preko litra. Dobro. Mi ćemo ovdje primeniti 0,4, a zatim ćemo na delu parcele primeniti duplo više, 0,8. Dakle, da se uporedi, prosto, verovatno će izazvati prolazne fitotoksične efekte, dakle, verovatno će izazvati prolazno izbeljivanje, možda i neće, ali nikada to ne bi trebalo da utiče na prinos. Zašto ja ovdje govorim o većim dozama? Generalno ne bi trebalo da se nađete uopšte u situaciji da sejete kukuruz tamo gdje imate rizomski sirak, osim ukoliko to nije Focus Ultra hibrid tolerantan na Focus Ultra herbicid, ali ako se nađete u takvoj situaciji, izoksaflutol i tembotrion, odnosno aktivne materije Merlin Flex, Logan i Adengo, i sa druge strane Laudis i ostali preparati koji sadrže tembotrion, mogu veoma efikasno da oslabe rizomski sirak. Kako oni to rade? Njihov mehanizam delovanja mnogo zavisi od sunca. U principu oni biljku čine manje otpornom na sunce. I kako prolaze određeni dani, sunce počinje da razara hlorofil u biljkama i zato biljka beli. Mi znamo da bez hlorofila biljka ne može da vrši fotosintezu, koji je osnovni izvor hrane za biljku. Šta to znači? U momentu kada je sirak izbeljen, ne samo da neće da raste izdanak, nego će da iscrpljuje rizom, jer jedino što njega u tom momentu održava u životu je rizom koji šalje hranjive materije i održava ga u životu. Zato recimo semenski sirak to neće preživjeti, ali rizomski hoće. I
sa povećanim dozama mi se ovdje nadamo da nećemo oštetiti kukuruz, ali da ukoliko imamo veliki pritisak krizonskog sirka možemo u tolikoj meri da ga istrpimo i u tolikoj meri da zaustavimo njegov porast, da to ne utiče na prinos kukuruza ni preko fitotoksičnih efekata viših doza herbicida, niti zbog konkurentnosti divljeg sirka. To nam je ideja koju ćemo da ispitamo ovdje. Ovdje ćemo iskoristiti, znači, komšinu ovu malo prljaviju njivu, tako, i njegovo ćemo prskati 4-5 brazdi, da vidimo kako će delovati ovo sve na sirak iz rizoma. Krećemo tih prvih 30 metara. To je to. Dakle, sada prskamo sa duplo većom dozom od preporučene, umjesto 0,4 litra po hektaru, sada prskamo sa 0,8 litara po hektaru. Tako je. Pre svega da bismo vidjeli efekat na divlji sirak koji se nalazi nama sa desne strane u malo većoj količini i da bismo vidjeli imali razlike u fitotoksičnosti na kukuruz i na kraju naravno i na sam prinos. Imat ćemo mi tu, boga mi, da ispitamo efekt. A boga mi, kod mene je ovdje herbarium, samo neki... Da, ovdje male. Viš šta je, ovdje neki širokolisi, šta je ovo? Tatula, ovdje ima tatule, možda mnogo... Možda loše smo dodali onaj... Delovač. Gubit će, znaš. Dobro, imamo da, ne, dezatriona, da. Ima, znači, ambrozije, tatule, srcalice, pepeljuge, obične pepeljuge, ima vijušca, oponac nisam još vidio. Na vijušac ne bi trebalo da deluje, mada ćemo vidjeti. Sada si imao poponca ovdje prepiše godine, baš puno. Da. Sad mi uopšte jasno da ga nema. A šta je ovdje bilo na ovoj njivi? Ovo je što put pravi kroz njivu. Nije ovo kralj tek. Ovdje je bio kukuruz isto. Nečim si ga dotukao. Evo ga. To je to. Uspjeli smo, kiša počinje. Inače, izoksaflutov aktivna materija u Loganu, kao i u Odengu i Veriflexu, se usvaja i lišćem i korenom, tako da kiša nije problem ako padne. Čak je poželjno, čak je vrlo poželjno da padne u što kraćem roku nakon primjene. Tako da kada tempirate, da prskate sa tim preparatima, tempirajte da prskate eventualno dan pred kišu, jer svako njihovo zadržavanje na površini zemljišta dovodi do njihovog ne samo gubitka efekta, nego i do gubitka putem isparavanja i razgradnje od strane sunca. Jedino što se probija je ambrozija. Ja ne vidim, i dobro, uskolisi je okej. Baš su dobri, svi imaju ovo belo po lišću. Ma da, tu gdje je dobio kontaktno. Da, opasno. Mi smo išli 100, je li tako? 100 grama. Da, pa koliko smo imali? 75 grama smo imali, išli smo na 70 arije bih. Šta kažeš za ovo? Pa ovdje vidimo, neko kad bi ovo pogledao rekao bi katastrofa živa. Definitivno se vidi fitotoksičnost na suncokretu, s obzirom da je u pitanju kontaktni herbicid, tamo gdje dotakne listnu masu, tamo dovodi do, evo možemo vidjeti ove donje liste. Dobro, jesmo to očekivali? To smo definitivno očekivali. Dobro. Ono što mene iznenađuje da uprkos ovako vidljivim oštećenjima suncokret vrlo dobro raste. Ne, pa viš da je rast, nije on stavio uopšte. Uopšte nije stavio, čak kad uporedimo ja ne vidim, sad možda ima razlike. Možda je samo malo manje od onog tamo što smo ostavili kao kontrolu. Da, onaj dio koji nije prskat sad vizualno se ne vidi. Sad ćemo da vidimo, ajde. Tako da taj dio je očekivan. To jedino će smisla imati na kraju kad se... Dobro, a šta očekujemo? Da li očekujemo neko umanjenje prinosa ili nešto? Ne bi trebalo, zato što on je prskan u fazi kada je propisano. Da, još nije razvijen, znači, nije ugrađen. Između 2 evo viš sad ovdje. Prvog i drugog. Evo, od ovog reda vidiš nema belog i ovaj suncokret je apsolutno zdrav. Ali je, da. Ne, on ima definitivno veću lisnu masu. Da. Ovdje ima malo ovih uvrnutog lišća. A to je što je zanelo. Da. To je to što je zanelo.
ali da, nema neke razlike u visini, ima razlike u ličnoj masi, da, visina je skoro ista. Zato što su oni mlađi listovi su dobili pa su krenuli da se suše malo. E sad, ako se oporavi, treba bi da se oporavi, to će biti dobro. Ali znači ovdje sad moram da oprskam ovo od cirka. Definitivno, nema šta više se čeka. Komplet njivu. Da. Ili imaš neki zaključak, šta smo očekivali, šta smo dobili? Pa očekivali smo, htjeli smo eto to u principu, htjeli smo da ispitamo fitotoksičnost, nju smo vidjeli prisutne, suncokret uprkos tome je porastao. Sad, manja je lista masa, znači definitivno će, verovatno će sporije rasti, to je neko očekivanje jer manje će moći da vrši fotosintezu. Međutim, po nekim studijama koje su rađene ne bi trebalo da ima utjecaj na prinos. Sad, ali je to tako u praksi. Vidjet ćemo, ti kažemo, ovdje ćemo 12 brazda ćemo ovo vrći što smo ostavili kao kontrolu, pa ćemo 12 tamo i napravit ćemo poređenje s prinosom da vidimo da li... Ja iskreno ti kažem, ja očekujem ipak neku jer iz mog iskustva, znaš, ja sam ranije i radio sa pledžom, ti kažeš da je to ista aktivna materija i pledž, samo što je mnogo gora situacija, bio je skoro svo lišće bilo otpalo s tim pledžom, da sam ja išao jaču dozu, bilo samo gornje, ono ostalo oko glavice i bilo je recimo prinos je bio jedno 30% čak umanje. Pa dobro, kad tako spali lišće, da. Sad ćemo vidjeti posle. Sačekao sam da skinemo ove njivu, rezultati su kao što je rekao Aleksa, znači nije bilo nikakvih razlika, u stvari bila je 3% razlika, ali 3% razlike se računaju kao slučajnost, a ne kao neka ozbiljna reprezentativna razlika u prinosu. Evo, nalazimo se na ovoj njivi prvoj sa kukuruzima. Ovdje kao što možete vidjeti trava je opasno ponovo udarila. Ja sam to obilazio sam bez Alekse i bili su se vidjeli rezultati, međutim da li je došlo do retrovegetacije ili je ovo novi sirak krenuo ne znam. Sada ćemo čuti šta Aleksa kaže, koliko je dana prošlo i šta je on očekivao, a šta vidimo na licu mesta. Što je Radoslav rekao, ova njiva izgleda katastrofalno. Na nekim korovima mogu da se vide simptomi, što je iznenađujuće. Šta je iznenađujuće, da. Evo čak vidimo i ovdje, recimo, dobro, ovo je neko širokolisno koje je potpuno osušeno. Vidimo sirak koji je ljubičaste boje, što nije karakteristično za herbicid koji smo primjenjivali, ali jeste karakteristično za stres. Znači kad biljka pretrpi stres pa se posle oporavi. U principu, s obzirom da nakon prskanja tek je danas ili juče pala ozbiljnija kiša, moguće je da nije bilo dovoljno vlage da se ta hemija zemljišnim putem aktivira, nego da je samo preko lišća delovala na sirak i da je, kao što je Radoslav rekao, najprije on pobeleo. Bio je pobeleo, da. Da. Još jedan od razloga zašto verujem da je to slučaj jeste što imamo dosta semenskog sirka koji niče, a koji definitivno ne bi trebao da niče. Ima koji dobije, evo vi sad ovaj na primjer, ovaj viš reće nešto pati, suši se, da. Gde smo još vidjeli neki, ima tu interesantno, ima neki koji su skroz beli kao da su tek oprskani, ima neki koji su skroz da li ćemo to naći, ali vidjet ćemo zapravo onda nakon ovih padavina. Da, još 3-4 dana doći ću ja, pa ako bude nešto zanimljivo ja ću te zvati, pa ćeš ti doći. Ili makar samo vizualno, znači u principu, opet šta je bitno reći ljudima, ne mogu da očekuju prevelik efekat na sirak, on će se oporaviti, definitivno najbolji efekat ostavlja Tembo-Trion, odnosno preparati na njegovoj bazi, Laudis, ostale zamene koje postoje. Ali vidiš sad kako se tamo u daljini beli. Vidi se, da, pa ne, nije da nije nikakav efekat, ali... Vidi se i ovdje da je on mliktav. Da, nije to baš sad zdrav sirak. Nije, ali se oporavlja. Da, jasno. Najčudnije je što ovaj semenac niče zelen, po neki se suši odmah, znači vrlo čudna situacija. Verovatno da je to do manjka padavina, da. Dobro, to ćemo vidjeti onda u narednim danima. Ništa. Da, evo ima i ovih recimo, evo. Ovaj koji izgleda kao da je prskan sa, ne znam, kletoksom fuzilejom. Da, naravno da nije. A nije, da. Ali da, ima svačega tu. Ništa, uglavnom... Naravno, širokolisih korova nema. Da, oni su ipak uništeni, da. Maltene ih nema uopšte. Tako da oni su, ono što sam ja i predviđao da će preživeti prskanje, to i jeste preživalo, to je vijušac. Da. Dakle, vijušac, na njega ne deluje ovaj preparat. A možda je malo više i on nešto dobio, zapravo na njega deluje, ali možda ako baš u ranoj fazi, tako da možemo da vidimo, na jednom delu sam još vidio, može da se vidi beljenje, ali ono u principu preživi to.
Tako da isto kao i ovaj poponac. Dobro, uglavnom neki zaključak u ovakvoj njivi prljavoj, znači tu nikako ne ići to preporučenu dozu, sigurno nema efekt. Šta ti misliš? Da, i mislim da je najbolje prskati pre nego što sirak, ako idemo sa, znači, izoksaflutolom, preparatima na bazi izoksaflutola, Merinflexa, Dengo, Logan koji smo ovdje išli. Definitivno ići pre nego što sirak nikne ili pre nego što razvije veću listatu masu. Znači ovo što smo u trećem listu je već bilo maltene kasno. Pa kasno je zato što on nikao, u nekim slučajevima možda i nije kasno ako on nije mnogo nikao, ali također šta je dobro, to je možda pre nicanja ići sa inkorporacijom ako se ne očekuje padanje. Znači da poprskati i onda proći spremačem. Ako se zna da je tako prljava njiva, jel? Da, i ako se ne očekuje padanje, onda će on sigurno biti u zoni koja je vlažna i sigurno će svi korovi koji niču dobiti preko korena efekat. Dobro, tako da ništa. To je ono što smo ovdje mogli da vidimo. Vidjeli smo prvu njivu, idemo sada dalje. Sad se nalazimo na drugoj njivi. Ovdje kao što vidite je apsolutno čisto. Trave su se širokolisne, vidite one su već nestale totalno. Na gornjem kraju tamo smo od auta smo prskali prvih 50 metara sa standardnom dozom od 0,4, a ovdje smo pojačali, pa sada će nam Aleksa reći koji su efekti i šta on primećuje. Da, opet ono što sam i prvi put prognozirao, to je da vijušac će da preživi kao što možemo da vidimo kompletno. Bez obzira što imamo neke druge korove koji su možda isto u tom visokom stadijumu, ali su definitivno u fazi umiranja. Ono što se sigurno vidi kad se i prođe njivom i kad se prohoda jeste da od nekog momenta kad smo mi povećali dozu na 0,8, znači duplo veću dozu, jeste da kukuruz uopšte nije stradao, niti tako je, nema nikakvih trpi na bilo koji način, međutim, evo vizualno se vidi kako smo zahvatili ovaj kraj. Da, prskali smo kod komšije ovdje, jedno 4-5 brazdi smo uhvatili. Tu se tačno vidi efekat na sirak. Evo vidite, da. Posle 17 dana, znači toliko je prošlo od kad smo prskali. Tako je, evo da. Čak i nešto i vama zahvatilo. Dobro, dovde smo uhvatili, znači, dalje evo, on nije prskao, ljudi, da, vidi se tek je odande prskano, ovo ništa nije. Da. Znači i dalje ima efekta, i dalje se vidi se da je on oštećen, da mu se krajevi listova suše, čak i tamo gdje možda više nije beo, opet se vidi, znači, oštećenja. Naravno, evo i ovdje. Da, ali ovdje je problem, više ima puno i zubače i svega, šta je pirevina. Ovdje ima svačega, da, ali što se tiče samog grizonca, evo, recimo, sigurno je sve ovo zahvaćeno. Sad, ovaj deo više nije beo, međutim, evo kako je to. Tu je došlo do retroalimentacije. Pa tu se ono oporavio, ali to je opet... Da. Znači, ali evo ovdje recimo. Ovdje se vidi totalno... Da. I dalje je efekat i ovdje. Da, ovdje posebno. Da, i neki manji su se možda i osušili. Tako da, opet preporuka, kad se prska s ovim preparatom, prskati pre nego što sirak razvije neku veću listatu masu, prskati u većoj dozi ako je baš zagađena njiva, ali naravno nikako ne ići sa dugoročnom strategijom na kukuruzu ili uopšte u kukuruzu sa mega dozama, zato što to nije prosto, nije dugoročno održivo i može dovesti samo do rezistentnosti na vrlo važnu grupu herbicida koji su samo u kukuruzu dostupni. Tako da to bi samo dovelo do još jedne tragedije kakva je rezistentnost na nikosulfuron, rimsulfuron i na ostale sulfoniluree koji su bili jako jeftini i efikasni, a sad uopšte ne rade posao. Tako da ne bismo došli do toga. Plodored, apsolutno, a ako se zadesi da je baš prljav, onda naravno ići sa većom dozom i laudisa, odnosno preparata na bazi tembotriona i na bazi izoksaflutola. Ako se ne očekuje padavine, može se ići sa inkorporacijom pre nicanja, odnosno zapravo pre setve. Da. Ako se ne očekuje padavine, tu će se onda ostvariti zemljišni efekat, odnosno usvajanje preko korena. Jer mi recimo možemo da vidimo ovdje neke korove koji su, kada su krenuli, evo recimo ova ambrozija. Ambrozija, da. Ona bi da je oprskana u ovom stadijumu bila sigurno bi već bila suva, što znači da ona verovatno već nikla, da je naknadno nikla, ali da je krenula korenom da usvaja i da zato počela da beli i da, što se može vidjeti na nekim od ovih uskolisnih isto. Da, na nekim ovih sirku samoniku. Ista priča sa ovom ambrozijom, znači ona da je oprskana u ovom stadijumu sigurno bi se osušila, kao što smo mogli na nekim drugim delovima da vidimo, ali
ovo nam ukazuje da ona nikla naknadno, međutim korenom je usvojila hemiju i počela da se suši. I ovdje vidimo, znači ovdje najbolje sada vidimo, znači vidite s ove strane dejstvo duple doze, s ove strane vidite ovih 4-5 brazda što smo kod komšije uhvatili gdje je rađeno samo sa standardnom preporučenom dozom i vidi se da ovdje je već mnogo slabije delovalo, tako da čuli ste šta Aleksa kaže, znači ovako za korovljenim njivama slobodno pojačajte dozu, vidite da na kukuruz nema nikakvih posljedica za sada. Ili imaš još nešto da kažeš u vezi ovoga? Jedino što bih dodao jeste da, dakle, ako želite da pokrijete, pošto na više mjesta se vidi, evo može kamera ovdje. Vijušac preživljava. preživljava. Na više mjesta se vidi vijušac, evo, koji niče, znači bez ikakvog problema, čak i onaj koji je i ne može mu ništa, jel? Njemu ništa. Šta da se doda? Znači da se doda, ako adengo ide, odnosno neki preparat koji pored izoksafrutola ima tijenkarbazol metilo, on će to rešiti. Međutim, mnogo jeftinija varijanta je i efikasnija je ići sa nekim hormonskim preparatima, znači Dicamba 2,4-D, ona će suzbiti mnogo bolje i poponac i vijušac, a naravno i palamidu, na koju smo vidjeli ovdje da ima efekta. Ima, da. Ali će mnogo bolje suzbiti, znači one korove širokolisne koji ipak uspevaju da pobegnu čist izoksaflutol. Tako da to bi bila... Evo vidimo ovdje, znači evo ovdje gdje je preporučena doza, čak se i ovdje vidi slabiji efekat na korove, ali se vidi to sušenje, znači evo i ambrozija koja niče, ona se suši. Da, odumire ona. Ali odumire od kraja. Da. Znači od onjih krajeva. Dok da je oprskana, krenula bi da se beli od vrha. Tako da znači ona krenula korenom da usvaja. Suncokret samonikli se također suši, vijušac je opet preživeo, da. E sad ovdje malo je čudno da je preživeo ovaj sirak, ali vidjet ćemo. Moguće da će on opet korenom da... Da, sada bi trebalo da deluje posle kiše, da se aktivira. Ništa, evo čuli ste i za ovu drugu njivu. Vidjeli ste šta smo radili, vidjeli ste rezultate. Pa čuli ste i zaključak i preporuke. Evo i ovdje čičak recimo isto primetno da je on po mojoj proceni i mišljenju vjerovatno nikao naknadno. I vidi se da korenom kako usvaja počinje, znači nekroza, prvo hloroza, beljenje, zatim od sunca kreće razaranje potpuno i sušenje. Dobro. Ništa, evo čuli ste, vidjeli ste ovaj spoj nauke i prakse. Aleksa i ja smo pokušali da napravimo ova 3 eksperimenta i 3 ogledna polja. Rezultate ćemo pratiti i vidjet ćete još šta se dešava. Vidjeli ste, čuli ste od njega savjete što se tiče prskanja kukuruza. Toliko za ovaj video, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, obavezno delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Pozdrav!